জরানি কক পান্ডারানি বাকি নাসিং তকজা খাপানি যত তাতে বুকসং যত লামসং তিনি জরানি কক পান্ডাবো তিনি 19 তারিখ ডিসেম্বর 2025 সাল মারে তিনি জরানি কক পান্ডাবো কতর কতর কক তো মানে বিশিঙ্গ যত নিছে কতর খা বেলাই খাওয়া নামা সিংসা তিনি বাংলাদেশ বরক খরকসানো গথাং গথাং ন সগৈ বাথারজাখা মাইনরিটি বসং মানে বরক বাংথায়া বসংনি বরক ন আবনো তুইনাই যে আবো বাথারমা সিলিয়া নর্থ ইস্ট ni যে করগ নর্থ ইস্ট ni যে 7টা স্টেট 7 সিস্টার অবনো নাই বাংলাদেশ নামনাই হনি বসিরি খগলাইখা ও পার্টি মনো নুকমানি ইয়াগুলোবো गोबांमा पॉलिटिकल पार्टी चुप गोबांमा एनजीओ चुप गोबांमा नेतारक चुप आबनो तंगै नाई तंगमालिया सिक्ला बेदे तिप्रा मथानि युथ तिप्रा फेडरेशन तिनी बांग्लादेश नि बिसा अफिसो गेराप खालायका छय कगंखा बांग्लादेश बाहाय भारत नि उनको असिस्टेंट हाई कमिशनर नि अफिस दङ आरो से गेराव खालायनाय नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टार न उनको नाय तामसानाय बांग्लादेश नामनाय हनै इंलाय दङ बेखा इनका बांग्लादेश अबहाय जे हालो गासै दंमोन न जतनसे खरंति साका सकां YTF तिनी प्रेसिडेंट सुरज देबरमानि तैफांबाय तिप्रा मथारक अर आगरतलाबो गेरेब लायखा थांलाय सु गारि मथाकजक थांबायखा पुलिस गोबांमा रोखा हायपानो कासुलायखा बरक खादमा लायखा बांग्लादेशी गुबेक लायखा बांग्लादेश न उनको भारत दक थांचांदि भारत हाकतनि बरक दाबुकतांनि अन्य बरक फाया जेप्रो नॉर्थ ईस्ट खलाजापुर आफर नों वानसा नों तिप्रासा नों अरनि उनको मिजु अमाहायरक खंजागला आबुगिनाय थांचांनि कक्सका बुवागरा बिनि फेसबुक सैका और सिनेन थांनाय जे बांग्लादेश माने जे अन्य नेतारक अबहाय कक्सायां दंने बुवागरा कक्साका why is it that we Tipra Motha are the first to protest against atrocities against minority in Bangladesh Bangladesh ni borok bangthayarok ni अधिकार ni bagai borok no chaya khaijani tongmani bagai जों Tipra Motha tamui fight khlai dong अबबाय बदा नरक स्राय स्राय तिनि निजे YTF रकनि चबा खालायमान लुगै बदा तिप्रा सारक उनको बांगाली बिरोधी इयाखा देश बिरोधी हायमा दं अब संका बुबाग्रा तामनि हिबा अब भारत हानि बागिसे उनको अ चबा खालायजागुनै सावै दंमोनि क फरिके खामन दाथे बुखौ अब ताइसा परिखरानो बुबाग्रा सामानि अकगनो ब सामानि बिसिंतिनाय अर बरगनो स्राय स्राय खायन नायबा निके कबहाय और बसैमानि दं कक किसाबन सानन होननायमानि और वाते बसैका प्रोटेस्ट अगेंस्ट atrocity why is that we are the first to challenge Bangladesh theory of breaking up our northeast chini northeast ni no sebanyak bagai Bangladesh kok sapuru tangai Tipra Motha no challenge uko khalani kok saka wansugnya di bosok hasal naharmung and there I asked the political party why are we Tipra targeted when your your real enemy should be radicals from Bangladesh Bangladesh ni borok se chini shotru ungui tongo aboni yagulobo Tipra Motha no Tipra sarogono shotru hainogo tamui ni buagra sangka obahay jorawo je nang tongmani kongkha barot rok थांचाना नांनाय नों वानसा तिप्रासा जतनो अ थांचानि कौन साइटं बुबाग्रा हानि बागै जे हानि बागै जों गथां दंलाय दङ अ हानो मोथांनासि थांचानानि नांनाय ताइ आरो जों तिप्रासा वानसा हनि होनमानि गया इलिगेल इमाइग्रेंट्स नि कलक्सि साव बुबाग्रा जे इलिगेल दंनाय रंसे अ जे इलिगेल नु बांग्लादेश नि सिफायो अ बांग्लादेश नो ताबुक जोंनो सत्रं दंके जे प्रो बांग्लादेश बर थांचां थांप्रो नों आं बर बानचिनायबा आबुगै थांचां दिनि सामनि कक्से खानायग्रानि तिनि जबानो तैनाय ताम सालायखा YTF रो गाइजा खुबै भाइरल मानि बिसिंतै नेशनल सिटिजेन पार्टी जेबोंनि लिडार हासनात आब्दुल्लानि बिसिंतै बर काया सागा जे नॉर्थ ईस्ट न बर कायसा नावै बर कायसा बांग्लादेश तासा राजस्थान बर ताबो इमां नुगजाखायसि तिनि अ इमां न जों तिनि बंना जों साननायो जे सिनि गोबांमा अ राज्यआव तंनाय सिनि गोबांमा सिनि अ स्टेट तंनाय जारा जारा साकसांनो इंडियन्स नि गसिनाय साकसां नागरन पार्टीनो तर्जा गय निजिनि दफा निजिनि हा कमाय तंमानि निजिनि अ प्रोटेक्शन सोंतिनि फाइट खाने बै सोंतिनो र YTF नि बिसिंतै सोंतिनो र चबा कायसा खायतं हायसि तमुंनो बरक वानसुको जे बरक बांग्लादेश
नॉर्थ ईस्ट नाव सामनानि हांगांकाय बांग्लादेश बागे क्रिएटिंग खा इंडियन आर्मी नि फोर्स नि बिसिंगते 13 दिनो काइसा बांग्लादेश क्रिएशन माने सोंगाबो सों फुनो काहायसे आबो तमुं ताइसां तो हांगांकाय इंडियन गवर्नमेंट आं सानानि मुचमो सोंनो एक्सेस होगायसे इंडिया सोंनो एक्सेस होगांगा सोंफुंनाय बाइके सोंफुंना ताइसा फिरगैनायमोन आबो सोंदाय दंहायसे नरक नुखानासिनि थांनाय बिलोनियाव बाहायनो सों दाब्रो जेफोर बर एम्बेंकमेन्ट्स नामफोर सोंबांनि बर्डाराव थांनानै बागै जों आफोर सों प्रस्तुत मांखा आफोरबो तमनो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोंनो 1 घंटानि बागै तमनो एसेस होगांगा एम्बेंकमेन्ट सोबायै जों तिनि पुरा आबो चखागरि कमाहायसे जों के आसे किरि तंनाय लाया as a responsible citizen of India, as a responsible citizen of state, जों अमसिनि दायित्व हायसि बांग्लादेश इंडिया बाय more than 4,000 किलोमीटर बेंगमेन सोबायै जों तिनि पुरा आबो चखागरि बेंगमेन सोबायै जों तिनि पुरा आबो चखागरि कमाहायसे जों के आसे किरि तंनाय लाया as a responsible citizen of India, as a responsible citizen of state. नया साल नया चैलेंज और चैलेंज है कि तिप्रा सा अब डर डर के नहीं रहेगा। तिप्रा सा गरीब है, तिप्रा सा के पास पैसा नहीं है, लेकिन तिप्रा सा ये राज्य में राज दोबारा करेगा और ये तिप्रा सा का 2026 का चैलेंज होगा। सब साल नया चैलेंज और चैलेंज है कि तिप्रा सा अब डर डर के खाबानि तागदे बुकुकसं कक सालाय तंगमानि इंखा जेताबुक बुबाग्रा तिनि साब्रुमनि कलासरा एबा थानि तिसाव थांजा आरो तिप्रा मथानि मास गेदारिं इंके अ गेदारिं अ गोबांमा बरनि बसकांनो बकक साइ खानारका जे ओ जरा अमसुका जरा कतर अमसुका जरा नांगमानि थांजा उनानि अरव ताइकुनो साना ककरिखा बुइ निलार बुइ मिलां बुइ चुप किन्तु जों तिप्रासा अ हानि बसांले खरांति सेया तंग मालिया जों थांजां या तंग मालिया नरकनि जेसुक फानतरो आबसुनो जों कातिरि माननाय जेसुक जों थांजांगो आसुनो नॉर्थ ईस्ट नो बातिरि माननाय जों अर सात नि सिमि अधिकार तो नायनो लयो भारत हानो मथानानि जों अ हानि बसाङै अबसै कतर चिनि चैलेंज अब चैलेंज नाहानानि जरा फाइका जे बरक खाया भारत बागै खानाया तंथुं जोंले अ हानि बसा मा खालायनायनि कतरमा मेसेज ताइसा बुआग्रानि अकंक नहीं रहेगा। तिप्रा सा और नया साल नया चैलेंज और चैलेंज है कि तिप्रा सा अब डर डर के नहीं रहेगा। तिप्रा सा गरीब है, तिप्रा सा के पास पैसा नहीं है, लेकिन तिप्रा सा ये राज्य में राज दोबारा करेगा और ये तिप्रा सा का 2026 का चैलेंज होगा। सब लोग खड़ा होके बोलो। आने वाला एडीसी इलेक्शन में तिप्रा चौक जवाब देगा, इन लोगों को जवाब देगा। अनेक अहंकार हो गेছে, अहंकार ভালো নেই, অহংকার থাকলে কিচ্ছু হবে না। আমাদের তিপ্রাসা আমার কাছে রাঙ্ক কম, আমি গরিব, আমাদের তিপ্রাসা গরিব আছে, আর সাহস আমার তিপ্রাসার সামনে আছে, আপনার সামনে সাহস আছে। ওনার কাছে প্রশাসন আছে, পুলিশ মন্ত্রী সব আছে ওনার কাছে। আমাদের বুবাগ্রার কাছে तिप्रा जके एक सेंटिमेंट আছে। ये सुप्रिया आपने बोला, एक बार আমি শুনেছি, আবার फिर से सुना, আপনার स्क्रिप्ट रोमने হবে না। रोमन स्क्रिप्ट में तिप्रासा को परीक्षा लिखने के लिए चांस नहीं मिलेगा। एक समय बोले रियांग बांग्लादेश भी ऐसे आईपीएफटी उग्रपंथी, আরেকটা সময় বলে ককবরক কাউপ্রু আপনি রোমান স্ক্রিপ্টে লিখতে পারবো না। কেন পারবে না? মন্ত্রী এমএলএ এর ছেলে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে শিক্ষা প্রাপ্ত করে
আমাদের তিপ্রাসা বাঙালি স্কুলে এডুকেশন প্রাপ্ত করবে? কেউ দেন না। আমি এই স্বীকার করতে পারে না। हमारा तिप्रासा यहाँ में बुमा लोग है, बोले আপনি তো মা, আপনি তো আমাদের বুড়ুই, আমার বুমা, আপনার সময় গিয়েছে, चिंता करो, वंशोक्ति, अपना बच्चा के बारे सोचो। ये लोग बोलता है रिगनाई, आमी रिगनाई दिले, आमी रांग दिले, रिगनाई दिले, আপনি বিজেপির ভোট করবে, আপনি রিগনাই রাং দিয়ে বিজেপির ভোট করবে, কেউ দিন করবে না। কেন কি আমাদের খবরে তাদের বকুকচং অবংকাই বুয়ারাই কক ওয়াইনি কক থানজানি কক নর্থ ইস্ট নো থানজা তनै বাংলাদেশ বাই জবা খাইনি কক ফিয়াবা তাবো যে কক ছায়া বরং তৈনাই যে সরকার টং ফান টং হनै কক ছায়া টংনারক বরক সালসা হলো দেরা প্রুকো আছে ওয়ান সোগান। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহাব তিনি ও বাংলাদেশ হিন্দু बोथारजागि टंगमानि एबा बरक बांथे बरक बोथारजागि टंगमानि सगै आमनो कारिबो जे उनको बांग्लादेश जे भारतनि असिस्टेंट जे कमिशनार टंगमानि आ जागाओ जे उनको मानि बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट नो बांग्लादेश नामनि मानि आ कगनो खानावै मुख्यमंत्री डक्टर मानिक साहा साइ खानारका आबो शेख हासिना যখন প্রধানমন্ত্রী নিরক্ষায় রহজা কাপুরি সিমিন হালক হামিয়া ভারত না হামিয়া মাকল নাসিকা বাংলাদেশ নি মাগসিকা মন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা আবনি ইয়াগুলো বসাকা যে ও বর্ডার রাখ খাইজা খাক নাই মথাং তাই আবনো কারিবো ভারত হাপাংন সাহরজাখা মন্ত্রী বক্র নরেন্দ্র মোদী যে খাইমানি আবনো খাই जों রক্ষা খাইদে হনি সরকারকা মন্ত্রীরা ডক্টর মানিক সাহা আবনো কাছে ফাইকা চিন্তাইসা তিনি মন্ত্রীরা ডক্টর মানিক সাহানি রিঅ্যাকশন ও যে তাবুকনি তংমনি হামতি সানানি থাংতানিও কাছে ফাইকা তিনি ককথুমো सीएम रखा रिएक्शन बांग्लादेश नो तिनले जेसपनो बांग्लादेश बिनी आसेमा हां तंग बांग्लादेश बिनी जन्म भूमि हिनि पान तंगसितुं किन्तु बांग्लादेश एगेंस्ट मासाका मन्त्रका डक्टर मानिक साहा बुबाग्रा बो कालो सामानि तिनि से खूब खेमु परो আমাদের যিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জবের থেকে উনি ওখান থেকে চলে এসেছেন এবং যেভাবে ওনাকে ওখান থেকে বাধ্য হয়ে ওনাকে যে বাংলাদেশ ত্যাগ করতে হলো আমরা সবাই জানি। তারপর থেকে আমরা জানি যে এখানে কি হতে যাচ্ছে। সমস্ত ওই জায়গার যত উগ্রপন্থী ছিল, জেল থেকে চুর ডাকাত মানে বিভিন্ন ক্রাইমের সাথে যুক্ত, তারা দেখলাম মানে তালা খুলে দিয়েছে জেলে। তো এক্সপেক্টই করা যেতে পারে যে কী অবস্থা। এবং যেহেতু এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল বিষয়, এই বিষয়ে এখান থেকে আমাদের সবসময় আমাদের যা নিয়ম সেই অনুযায়ী সব রিপোর্ট আমরা দিল্লিতে আমরা জানিয়েছি এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে আমরা কিন্তু তৈরি আছি, এতটুকু আমি বলতে পারি। কিছুদিন আগেও এখানে আমরা যে প্রোগ্রাম করেছিলাম, এখানে আর্মির এখন যে ওনারাও ছিলেন সেখানে, তো আমাদের তরফ থেকে আমরা বর্ডার এবং আমাদের নিরাপত্তার দিক দিয়ে আমরা সেটা আমরা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং যা করার আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আছেন সেখান থেকে ওনার নেতৃত্বে আমাদের যে ক্যাবিনেট আছে সেন্ট্রালে, ওনার নিশ্চয়ই এই বিষয়গুলো অবগত আছে এবং যা করার তাই করবে। সময়ের কথা বলছি, নিরাপত্তার ব্যবস্থা আমি তো বললাম অলরেডি, তো আমাদের মানে যখন প্রয়োজন হবে। আর এখানে তো ফিজিক্যাল প্রেজেন্স এখন প্রয়োজন হয় না, এখন তো টেকনোলজির যুগ। আপনারা দেখেছেন ড্রোনের মাধ্যমে ঘরে বসে S-400 আমাদের এখন আছে, তো এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম এভরিথিং। এখন না ফিজিক্যালি বর্ডারে দাঁড়াতে হবে, তারও দরকার নেই। তো এইসব টেকনোলজি ভারতবর্ষে কী আছে, কিছুদিন আগে আসাম রাইফেলসে অলরেডি আপনারা দেখেছেন। खबर दादे बुसो मंत्रीका डक्टर मानिक साहा मंत्री पक्ष नरेंद्र मोदी जे साबाबो खानि फिसा ताबुक नायथाय बसकन सालो ताम चबांगानि क्लाय आबो जरानो कक सानाय ताव फैगाय बसकांनि 22 तारिख डिसेम्बर लाहार कतर का सोनाय सिलाय पाथाम याकरि फैजाक बदल निहाकेबा रिटार्डिस बदल तीनटा ग्रुप बरक जॉइंट एक्शन कमिटी, जॉइंट एक्शन रिटार्डिस कमिटी, DRMC ग्रुप बरक तीनटा मिलिनाय 3000 बरकटी हाते कतर लाहार का सुनाय 22 तारिख डिसेम्बर और 22 तारिख डिसेम्बर 2025 लाहार का सुनाय बागी बेबां तियार माखा तामनि हिनबा थांनाय सालके 18 तारिख डिसेम्बर जरा बरक जरा खावि रमानि तुमुनो हास्ते हापां बरनि मानथाय जे राबार नि फेंसिंग नि बागैनाय आगि 16800 रांगै दंमानि 16800 रांगै दंमानि से ताबो
rojak 6,000 sim matar bo amo sura sama kane tai je 23 koti rang tongmani amo marnai hai hini borni sanmung bai khnai jadi borok lahar ka sunai bodorogi ko abro je chung सरकार बादल चिठी लेमाने चिनी जे राबार बागान नि फेंसिंग नि रांनो 16,800 ना तमनि बारो रिया चनो अंके बरो हाका चनो टोटल पार बेनिफिशियारि हो 6,000 रेखा किताब के जो आदिना जों डेडलाइन रेखा 18 तारिख नि बिसि जदि चनो रिया अंके जों 22 तारिख लामा कसनाय सालायमानि काव फुंगाफु किताब के जों आबनो माखाय खातिसा तब चिनी वो जे ब्लॉक पैकेज नि बात यही तब चिनी एसटी बेनिफिशियरि सहखाय जे तदि तारिख सहखाय तखाय 22 तारिख बिसतां डिसेम्बर रखे बरमुरा हाता कथा जों नामा का फरायसिनाय बन बाकी जत प्रस्तुत नाखा तीनटा कमिटि दं o kasaro kuno reading jakha sorkari ओ कथा जों कुनो सारा दिया पर बे बुरिंगिया अफिस नि प्रपोजल खबर बुरिया मुसा साजा या जों हाइन बाकी जों दिनै हाइन हाय जिन डेडलाइन त पाइखां kami 18 तारिख के तिनी 19 तारिख फैगा के तिनी जों प्रेस में खाइ का डायरेक्ट जों ओ तारिख माने 22 तारिख माने आ तारिख जों डायरेक्ट उराबाद माने चारा बेनिफिशियरि सहखाय जों बरमुरा का फरायसिनाय যেহেতু তাবুক ক কতন খা লামা কাজ লাই জানিস ক ওকে নরক নি বদল তাবুক বসক বাং বা নরক নি ওভার রিটার্ন ইজ ব বেস নি গ্রুপ নরক বেস তো অনেক বেস দङ কিন্তু এগুলো যত খামানি যেতে হবো অনেকজন দङ 95 অংখানাय দङ অনেকজন 97 অংখানাय দङ তাছাড়া 2000 অংখানাय দंफिवो अबाय 98 बाय 98 দুইটা সংগঠন মিলবজা টোটাল বছর বড় কানো total togan प्राय 3,000 दङ आसुगानाय ke biang biang lama każ jak nai सुद्रु बरमुरा कास तखा कास सायचुं ও বরমুরা হাতে কতর কাজ হচ্ছে কা 22 তারিখ কয়টার ছিল কয়টা 7টা থেকে আরাম খাইনাছে পুরো 7টা থেকে সরকার বাদে থাঙ্গো জন্য কোনো সারা দেশা চুক্তি ইয়া কাটিয়াতা কক সিমি সাকেন নামে জানো মান থাইনে গছি নামে চিনি মাদের চমাকা তো মান না আছে চিন মান থাইনা তো যেকে বলি রাই গছি ওই লিখে তো ইয়াকসা চুক্তি ইয়া কাটিয়া নরগব মায়া বাইতাম নাম जों জালাঙ্গি জংখা চিনি বো যে মায়া বা চিনি বাতাবো যে বেনিফিশিয়ারি কোনে দিপ্রাই দं তবেকা মাসায় মান ইয়া কষ্ট তাছাড়া দিনে উজে রাবার সারা দিখা চারা মুন রং তাও বেরানি যে খাইমে ইয়াকে বেরা সিরিয়াকে বেরা মুরিয়াকে বেরা যে বে খাইমানে বাকে বুলে বুয়ার या गुलुं सितारा निके बाइके बुंति नगो माइ बुकरि के माइ करि के बुयार ए गुं याके मामा चाहिँ याके बा बाइके बन निजे बेरा खाइमा साइ बोले आबाय जों तो बेसियो नंनि अ सालनि दाबि ताम ताम तंग ताम चिनियो दाबि अंके ताबो तीनटा डिमान्ड मेन डिमान्ड के चिनि ताबो फार्स्ट राबार नि फेंसिंग नि रां 16,800 টাকা জমা রাখনাय के ब्लॉक पैकेज नि के चिनि गत 2007 आबो जोंना सेंसन खायजाबानि 45 कोटी दङ तो 45 कोटी नि बिसिङो चिनि टोटल 22 कोटी टाका आबो चिनि फारसंखा के तै बाकी दङ 23 कोटी टाका मतन सामथि दङ चिनि के 23 कोटी खाबाले दादा बुखुक चंग राजनीतिनि कक ओलो सासिनाय तिनि ता कायसा खादुमानि कक सानाय कक तो मांके अबाहाय एरें एरें कक साजा काहंके जेसे बरक फानो सिया बुका बटुआनि सिमि चेंगै जेसे कतर बुद्धिमान फानो स्राबचाले मखां चाक सावैनाय पालामाया नुवा थांग्राव अबाहाय तुमुंनो कायसा सरकारनि अफिस नि मुङै खलायजा खांगाके अ सरकारनि जे कर्तृपक्ष होनजागनाय तांक्रा हाबाया फांगो तंनाय रक बरबो किसा तांमा खलायखा हनि मा हनो इनके जे बरक सामुं काहाम तांनि तंमनि यागुलबो अबाहाय कक एरें एरें सिलजा काका बाक्साबा नों नेगेटिव साके आनि पजिटिभ जों हनि पान वान सौदि बखावल खेप जालांगो आबाहायनो तिनि बखा खेप खेप बुजाखा जे हतो तंक संबर कक तमा साना थांनाय तमांखा थांनाय 16 तारिख डिसेम्बर सालमारिबो मानदै ब्लक नि बिसिङो खबजागनाय पाटनि बाजार नि दङ आगान हनो चामालिया हाई स्कुल आ हाई स्कुल नि थांनाय 16 तारिखआव कायसे निउज कासाका आरो टीचार रक जराव फाइया प्रेयार टाइम खलाइया अबहेला सामुं खाइमानि बागै आमसाइ लुकुरो अ टीचार रक नट नानि नै दाबि खलाइ तंनाय बेखा नै पत्रिका लगो किया चैनल लगो कासाका आबुनो तुइनाइनो बरक तिनि कक त्रिपुरानो रिंखा रिंमानि यागुलो बरक बंनि दुखुनि कक साका पाब्लिक रक अब स्कुल नि टीचर रिंमाया पाब्लिक रक सिरिंगो
tamui borok to number 1 angka je borok bengali medium pori tongo buito jotono english medium mang pori thangbai kya ike bengali medium mo pori tong mani borni dungjal dukhu do sarno tini sai khanaraka je headmaster kaham nei borok hamjagai khatung lai bui english medium mo pore nai simida bosano tun tunui lai school bosano mayar iman nei borgo bangla medium mo phano bosarok no tun tunui nasing porwi toroi logi imang kotor nugui tong lai jamani pheba ajagawa asumsa abahai headmaster hamya school doi phaya haino sak tong thok tong layo am hai hini je sajak ma bagai belakhe khanang jaka am chai lokoro ang tai kabang kok saya khaduja kamini lukurok tam saka khanai ne dinor no khugo o school kaham da khlai tong haimi da khlai tong tai o salo school thangya bai phano bisi 12 muinai borok madhyamiko 100 to 100% pass khlai tongo tai student rok bo haino aro je nangmani mani tongo ulta school ni boundary krei school je tai teacher short a kok rono phunu yawi ereng school phaya nei kok sil chala kya nei borok tini ani kok tripawo sai khna Rwkha nanya gani chin tini kok lai kok kolai tong lai kha au media no blake hambai tini jora mama ni bagai ka ham haya sungna ni bagai ngai nai di sar sung to o jaga je chini headmaster bo 17 ji boro joining phaimani o jaga mane obotamo ngai obo chamila high school ngai sin parabo chamila no ngai ang toro local hisaba ani nok toi gana ono ngai o dino je hota chaba hai media bono saba sawoi o kok ti sapaini ni bagai sabo bono obo sawoi report diwoi boti sapakya ti samani ya golo bo sudo oro simise school simise a jaga simise o pishno simsi ti saitlang thango tai edik sede odare pase borongno oro dogan tongo joto koyekta boinoi bigale din 24 ঘন্টা tongo o jaga bo kok thaisapan bo sunglangya o school ni tulanai hengkai oro bo samni kok bai oro ti sapakya hengkai sungta hamya no gya sung saya bono gya apatoto je headmaster oi joining phaimene hoite sini srairo kasain tong ni bisapan fel khaya 2021 ni sini srairong madimi pass mangai tongo taklai hengkai sungbaike bono hamya sanai kono master bono sungno gya asuk jera kom sungoro lekha pora khlai phaimene kono master ব্যক্তি phano oro 6টা পর্যন্ত বড় দেউতি খাই অফিস কতুলিয়া কারেন্ট করিনকে মমজা লগই তঙ্গো মম করিনকে মোবাইল লাচা গই তঙ্গো অসুক জরকে সাথে দেউতি খাই আনি বুসাত আগে মাদমে লাই থানাই বছর মাদমে রিফরব কয়টা সাবজেক্ট তং নগো থাঙै ব সাবজেক্ট চেক খাইবো আজকে গাডি ক্লা হাঙ্গো इंगा जों करै बरक टाउन बान्दारि रगो थाङै जों बारा थाङै परेना सुजुग करै जों अबहाय मास्टारनो जों मानमानि चिनो अनेक बायगोन उनि सारा सादनन फले मानमानि जों अ सारजोंनो जों हामिया साइमिया बंनि बागै जों थैया साग नों जों परसनसा गाहामकाय जों साइ थानाय जों अरनि बागै बरमन कोन जागाबो कुतुलना चान्सरिया जों एलाग्रा बासि जों अर केबो साया सानायबो करै जों अर मास्टार गार्जियन हिसाबै जों अरने स्कुल साया मास्टार साया और मीडिया फाइटी साइटलां थानी पट्टिका सापक देखनि जों और केबनो जों सामा करै इंकाय बा आसक से मीडिया हंकाय और जे सारसंनि बागै हामिया कक साव हंकाय ओ बाउंडारी किसी कपला तीन कपला खिताइनक मिटा मिट चामानि मिलिया तैहर करै नखाय बताङै ति साइटलां माया सुदो अ मास्टर तिनि अब बरंनि कायसा जतनि प्रब्लेम दङ आजराव ब फाइमे टाइम मते टाइम किसा 19 20 खा आसगै ब बाहायकि फायर म हाकि तलां मा फाइबा अबनो संसाया जों पाल्टानाय बजेसका बन अ जे निउस मानो बमारा सानाय बमासि माजरा सानाय निउस हले ताम रजा खानखो निउस रि जाखा मालजन और एलाकार बासि हामिया साया और नाइखल जेगिया मासरक थिं मत देउति खाया अब हाके जों नगो गाय बाहायकि खायां खाबा जों त नगै दङ जों काहाम अ सालसा किसा कन्फ्युज मानखा आसक बाय त सार बसरंगिया हंगाय बंनि फोरोंमानि साया हंगाय बाहायके सिन बसर आसक दिरगे दिन परि हायमानि हां बाइके मादिन पास खाइ थांमा क्या मास्टर बदली जों रि सिमा जों नाङै सि दङ ति सारदैबो जों टेप नाङै दङ जों अब कोन दिनो फनो जों अ कंनो को सिमा जे सानाय बरक ब ओइनाय गो सिदि सारनि बागै जोंनो जे रेकर्ड हामिया खाइ बर तला खिखलारि मानि ब ओइनाय अपरान मा गसिनाय अ जे सापगरि मान अबनो ब रसाय मानानाय जों अबनो मानि माया जों अबनि बागै जों गार्जियन हिसाबै जों खानाङै एलाकार बासिंनि जों अर बासाव सावताबो जों अबनो मानि सिमाया बर दोस नगै मते खायया जों अ मास्टर जों तेबसि मास्टर नांगौ जों कखनो पर अर मास्टरनो जों रहनानि बदली रहनानि सिनि सुजुग जों रैमाया
Oro bus kelas jora pori jagi. Oro iko madem class 10 jora. Ke tabu master kojona to. Master 6 jona. Sojona. Master 6 jona. Ko sojona ba ingya. 6 jona binga sing tebe nango. Tebe nango sing master. Ke sojona master ba siasa kaham ke teh bangke teh. Tebe bangke sini bagi tebe kaham nai. Sing hasalo thangi pori nan chin sambab ya poti bosor olranda or choli gitung. Bor tangi oro hamya sana nang ba sini bagai. Omo sini finang sini bob sa chin chati na si por buthana nai ble jara sana bekti. Sini chati na buthari mak layo. Sing oboni bagi na nayo sing obono o je sana bekti bo obono maro sanai. Bo mas lam nai obono tangi tangi opoman khanya nang sino samle school. Top telangai jonggo elakano bo tangi obono hamya sana nang. Sino obono kusung keplain tongmon tangi hor buthana nang bo. Mas lam nai bo phayo oro oinai nokta sikar go sipai ke bo. Obono sing nai. Ngai khabani tathe bukuk chong obong ke public dong niko borong obong dukni kong ding samai kok. Phari ke khabani tathe bukuk chong kok tuma tunor sore heng khana tabuk phadi ke chong राजनीति नि कक्तमा किसा सावानो आरो बिसिङो तिनी बीजेपी ओ जॉइनिंग नुखा 63 नुखुंनि 197 भोटार दक्षि थाम नुखुंगो सारा चुकुचि स्नि भोटार बीजेपी नि बानारम फाइलेका बरनो लामछगिना हारका मन्त्री टिंकुराय मन्त्री विकास देबरमा ताई बीजेपी जीएस बिपिन देबरमा कयला शहर चांदीपुर उनकोटी त्रिपुरा हांकर ओंखाय जॉइनिंग पान्डा गुबुननि जुदा जुदा बदल जाकारि फाइजाक रंनि क बरनो सायखनारका खानाय मन्त्री टिंकुरायनि खबर মন্ত্রী রয়েছেন বিকাশ দেববর্মা এবং রয়েছেন আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা ওনাদের নেতৃত্বে আজকে এখানে যোগদান সভা ছিল এই সভাতে সবচেয়ে আজকে ভালো লাগছে এখানে আমাদের ঊনকোটি জেলার জেলা সভাপতি টিপ্রা মথার যিনি ছিলেন বীরেন্দ্র দেববর্মা মহোদয় উনি ওনার নেতৃত্বে অলমোস্ট আমরা বলতে পারি ঊনকোটি জেলার সব স্তরের কার্যকর্তাকে নিয়ে উনি একটা বড় যোগদান করলেন এতএব আমরা বলতে পারি আগামী দিন ঊনকোটি জেলাতে বিশেষ করে চণ্ডীপুর বিধানসভা নয় পটিকরা এবং পাবিয়াছড়া এবং ঊনকোটি কৈলাসহর এবং পেচারতল এই এলাকাতে মথার সংগঠন যে যারা নেতৃত্ব দিতেন তাদের মধ্যে অধিক সংখ্যক আজকে আমাদের সঙ্গে যোগদান করলেন যেহেতু জেলা সভাপতি এসেছেন ওনার সঙ্গে ওনার সহকর্মী যারা তাদেরকে নিয়ে যোগদান সভাটা করলেন এবং এসেছেন এবং ওনাকে আমি ধন্যবাদ জানাই ওনার এখানে এসে এই যোগদান সভায় উনি অংশগ্রহণ করলেন yang Tipra Motha bahine BJP boot leader ismi chengai 24-25 voter Mankha David Morasing bini amchayo je boot leader rok BJP ni boot ni president rok akorok goja bor kosu khom manikha kai abo je MDC podol Tripura ni logini bor rok no manei bo kok saikana ka khnai David Morasing tai aro phainai Tipra Motha banarom phai rok ni kok Bubagra thangai visit khaimani yaklo no oslai mutur khai tokha Tipra Motha Tipra Motha phainai chini taso gotcho bhore joma tian phaioi কটিশরি বিচিও কান্টিস মারাক আং বিরান সংকট্রক সাতজনকে जों প্রচার খাইয়ে যতন মফকা মফমনে পরে বিজেপি সরকার খাইয়ে পরে जोंनो কমিটিও বরিংয়া বিসিং যে কোনো জায়গাও जोंनो মানে দালাল খাই বরক जाया মানে খাই थाङो রবীন্দ্র চেয়ারম্যান কান্টিস নো দালাল খাইয়ে কর্মখল দালাল সাওই বসি চেয়ারম্যান সাও আসলে বফাইয়া হানি বাংলাই বরক जोंनो नाइलिया पटिशर पंचायत एमन नाइगिनी खाइमानि गरै काहाके धल बाय कामिनि बरक बाय मिलामिसा गरै हानि बां जों बरक गागालिया जों बरक बाय तंलिया सिनि बुबाग्रा त्रिपुरा मथानो बिसिंतै जों सिनि कामिनो काहाके जों किसानि बांगै जों हांजों बांगै जातिनो नागै बांगै जों त्रिपुरा मथाव जों सापर्ट खालामो Kaya baru kemang keseng, tomoni banget jeng, preparation lawin jeng, tabak sama tangahan. Asok saya ani, kalau pada kah? Kan saja. Kan, ya sardi. Hambai, jotono, angkai saya ni kok sama ni ke, boleh lewat ang BJP yo, musuh ini baik lo. सबका साथ सबका विकास होता है कि खासों में फैलने बन या गुलो नहीं ना बा सामने तंग मारो कोनो कथाया इके खाबने ताते बुकुक चों yang IPF ti bo hanjo truk salpun yang khayang joining ni tongo borok kisa pano hanyo hai IPF tini da borok banarom lai phaimani bokok tongo khanai negre chin tini kok thumo
IPFT o terus banarom bhai mani mangkli tini thu jog mangkli o media and print media nang hambai janago kai tung sung tapok chini modohuri para joining paimani por logo je korno kishur parago tabuk sini korno kishur parago sini tai kaisa joining program mongkha oro sini kubuni botol yaka gai 12 poribar ni 33 voter sini patio joining phaika engke bongni bumung nang kisa khoklainai ba saklainai moti kumar tripura suborai tripura bisa kumar tripura chandropriya tripura porjo mohan tripura gunojoy tripura korno mohan tripura kakrakti tripura mono kumar tripura robida tripura doya kumar tripura brikhoram tripura obahaike 12 poribar ni total 33 voter bongno जों chini koilangsi অঞ্চল কমিটি এবং chini division গণতৈশা ডিভিশনাল কমিটিনি খাকতৈ বংনো খাকা হামতাই হামবাই আফারো অবাহাইকেনো chini kurung jaga juda jaga obo chini tabok जों बाय सालायजाक दङ बसकांबो chini अबाहाइके चिकन chini joining program दङ बसकांगो जों खाख्लायो जे chini गन्डातैसा डिभिसन जों गन्डातैसा डिभिसन बाय जों लुवाजियै जों बसकाने जानुवारि रावो कायसा बर' धरने कायसा बिग गेदारिं खायै जों जनसभा खायानि बागै जों सागदार लाइtung लाइले अबनो बागै दिनै जारा फाइ मानजा फाइनि रावनो न आं जतनो बायफ्लाया हामबाय ताइ खाका हामै आफारै इसे क सामानो नम थाका जतनो हामबाय खुलुमबाय दीपर काहाम तिनि दलपति बिसिबे खबजाक जिनि मदहरि पारागो कायसा सिकनसा जिनि जयनिं प्रग्राम এই জায়গাগো যিনি কুবুনি বদল ইয়াকাरै 5 পরিবার নেই টোটাল 14 ভোটার যিনি পাতিনি বানা রমফাইকা বরংনো जों যিনি কয়লাংসিং অঞ্চল কমিটি এবং যিনি গন্ডাতৈসা ডিভিশনাল কমিটিনি বিসিন্তে বরংনো খাকা হামতাই হামবাই আফারো তাই অবহাই কেন তিনি এই প্রোগ্রামনি পরেও যিনি তাই কাইসা জায়গানো হে দলপতি বিসিনো খবজাক যিনি কর্ণ কিশোর পারা অবহাই কেন যিনি তাই কাইসা জয়নিং প্রোগ্রাম দङ অরব Khabari dada bukhokchong nok khonanarok IPFT BJP Tipra Motha ni joining salbrum yang yakhayang thanglayo phai ngai tonglayo kokre election gana election jesuk gana rgi phayo asungno kok kotor panda kotor samung kotor ngai tonglayo abun mangri kasai phaika chini tinini salbrumni koktum awo khabari dada bukhokchong jora tai kebang kirei 30 minute kai thangka kok kaisa ma sanai paithak jora bubagra asuk চিরিখগৈ সাসাই টংমানো কেউবা হনো কমিউনাল কেউবা সাক সিমি জানা বাগৈ কেউবা রাং জানা বাগৈ আবার কমা কক সাও কিন্তু ছয় কক সানা থাকে তিনি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহেব মা সাকা যেফোর চিমি শেখ হাসিনা বাংলাদেশনি রখলাই রহজা কাপুর চিমি বাংলাদেশ ভারতনি এগেন্সট কক সামানি তিনি খুকবাই খেংকা আবনি হাইনো তিনি আগরতলানি মিডিয়া বহাইনো তুরুক সানানি চেংবাইখা যদিও যতনি সিগাং YTF যে এডভান্স ফুনুকা আবো কাইসা যে ভারত হানি বসা ওই ও হাও অমথাই থি ক্লাইনি রকনি যে ফান ইংে খাবা খ্লাইথাই তাই যে খ্লাই ফুনুমানি অবো কাইসা जुदाको मारी बजाखा तिनी गोबांमा निउसनो तामसासिनाय जिनि जे दरसन रि आकाशबाणी हामाय निउस रगबो अ कक्तमा कासाबायखा ताबो आगरतला प्रेस क्लाब नि बिसिंति बाहायनो कायसा प्रेस रिलीज तो साख्लाय जाखा जे 12 थाकतरनि गानानि बांलादेश थाकतर जे कक्तमा थुमनाय रक नि अफिस न खबै जे मूलबादी रक नि हिनजागो बरनि जे सामुं सिद्रा तांनाय रक बाय चप्रब जाकमनि रकनो नासले जाका बा सेजाका आगरतला प्रेस क्लाब बेलाखे खास हाजकमानि बिसिंति नहुरमानि कग्न साका बांलादेशनि पुइला बेरेमनि जे कक्तमा थुमनाय ना कक्तमा आवायनाय प्रथम आलु ताई डेली स्टार पत्रिकाओ जे साउसिद्रा तांनाय रक सबाय सुक्र फ्लाइमानि बो पातिमुं आबै बाक्सा कक्तमा आवायमुं रकनो मथाग्रमानि रक बाहायनो पातिमुं अबनि सिगां बाहायनो नेशनल प्रेस क्लाबनि तांफांनो रममानि खबै किसासे कक्तमा थुमनाय रकनो रममानि ते बथारजाकमानि अ पातिमुं रकनो बाहायनो सेजाखा आगरतला प्रेस क्लाब आबुनो दाति प्रथम आलु उ डेली स्टार पत्रिका प्रथम आलु बाय डेली स्टार पत्रिका नो जे सबाइमानि आबनो देरा चुबा रुइनाय
haino hai taisa samung chol khlai phidani sanmung sanka Agartala Press Club abai baksano je romjagi tongnai koktuma thumnai rok borno phiyognani koktuma thumnai tai koktuma awi mung motha rokno security renani bagai dabi khlaika Agartala Press Club o press release saka saklaika Agartala Press Club ni tangphang romakanto te khabal dada bukchong o hai kotor koktuma ba patimung North East bufru klai phai saimia abno tuine bosok hojak mung tongno sarkar bosok security safety khlaino hapang Bharat hapang haste hapang abno nasik laijak lokurok jora no kok sanai aba hini kok kasare tinin joran kok pandao kholap siwano phiaba CPI ni bakhakte bo sara Bharat Krishak Sabha rogni bakhaktei tabuk je Bharat Kotal ain khlaimani MGN regano je bumung phina nai tongmani samung bondon khaya nai hone tini kusu kurung kurung jago khadman bo phunugmani koktuma tongo kana taisa kumuni koktuma rotui phen ni kok kasare tini orba siwano jotna hambai